Yan ang green bucket namin. Yan. Brought to you by Matdot. Ayan. Yan. Hop, yan. Halo na, oh. Yan. Okay, yan. Okay. Yan. Yan ang aming crane bucket. Yan, yan. Yan. Tapos ayun ang kanyang chute. Yun. Yung chute, ayan. Yan, yan. Ilalagay doon. Yan, okay. Yan. Yan, papasok dyan. Tapos, ayun, papasok doon. Yan, hop. Yan, sige, oh. Yan, apoy, pasok. Yan. Lalagay. Yung pin. Yan, papasok yung pinaka-pin niya. Yan. Yun, oh. Yan. Yan. Tapos lalagyan ng lock doon. Yan. Yan ang itsura niya. Tabi, Poy. Yan. Tapos yan. May kadena yan. Kuha ang kadena, Poy. Yan. 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 Okay. Yun. Yan. Yan. Oh, Matdot. Yan. Yan. Okay. May kadena. Yan. 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 Nakaganyan yan. Nakadena ng ganyan. Okay. Oh. Yan ang aming dual discharge crane bucket. Yan, buksan mo. Ayan, bubuksan mo nyari. Yan. Yan. Pag binuksan, doon, yun, bumuhos sa semento. Yan, oh. Kasi ito, dito, yan, babagsak. Tutok mo lang yan. Merong, ano yan, may kadena yan. Kalagay doon. Doon nakalagay yung kadena. Doon, yan, yan. Konektado, doon. Yan. Okay. Yan. Ayan, kunyari. Yan ang kadena. Okay. Okay. Yan. Ayan, kunyari, kadena. Yan. Ayan, kunyari, kadena. Yan. Yan, nakasabit doon. Yan. Wala lang kadena ang nabili pa ngayon. Yan. Pero yan, ganyan ho yan. Yan ang itsura natin. Okay? Yan ang ating crane bucket. Brought to you by Yumiko.